በመቀጠል fourier series of piecewise functions እናያለን. The fourier series of discontinuous functions can be found if the functions satisfy conditions known as Dirichlet's conditions. የመጀመሪያው condition ምንድነው? The function has to be periodic. ያው fourier series expansion function በfourier series expansion የምንገልጻቸው functionዎች በሙሉ periodic ናቸው. ሁለተኛው condition ደግሞ the function is single valued with finite number of discontinuities. For a given discontinuity functionation single valued መሆን አለበት. ሶስተኛው condition ደግሞ the function has a finite number of extremes in one period. አራተኛው condition ደግሞ the integral over one period must converge. ስለዚህ እዚህ subtopic ላይ የምናያቸው functionዎች እንዳለ Dirichlet's conditionዎችን satisfy ያደርጋሉ. ስለዚህ let's say we have a function that satisfies Dirichlet's conditions. It's a piecewise function given by g of x in the interval from a to c and h of x from c to a plus 2 pi. እዚህ ጋር እንደምናየው c ነው ዲስኮንቲኒቲያችን ማለት ነው። ስለዚህ a naught can be calculated by using c as the discontinuity ማለትም እስከ c ድረስ ኢንተግሬት እናደርግና the given function ከዛ ኢንተርቫሉ ሲቀየር የሚቀየረውን ፈንክሽን ኢንተግሬት በማድረግ in the given interval a naughትን a-ንን b-ንን similarly ማግኘት እንችላለን ማለት ነው. ስቲል ይሄ ዩለርስ ፎርሙላ ነው፣ የተቀየረ ነገር የለም። ስለዚህ to find the functional value at the discontinuity ያው functional value discontinuous ስለሆነ at that point obviously exist አያደርግም፣ ግን ለማግኘት approximate ለማድረግ summation የምንጠቀመው ምንድነው? the average of the right and left hand limits of the function as x approaches to the discontinuity ማለት ነው, from the left and from the right divided by 2. ስለዚህ በዚህ መሰረት አንድ ኤግዛምፕል እናያለን. find the Fourier series expansion of the following: f of x is equal to -2 from pi to 0 and 2 from 0 to. ስለዚህ መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው? ኮኤፊሺየንቶቹን እንፈልጋለን. ስለዚህ a naught is equal to 1 over pi the integral እዚህ ጋር እንደምናየው ኢንተርቫላችን it's from minus pi up to pi of f of x dx. at 0 discontinuity ስላለ this is equal to 1 over pi into the integral from minus pi to 0 በዛ ኢንተርቫል ያለን -2 ነው plus integral from 0 to pi of 2 dx. ስለዚህ ይሄንን ኢቫሉዌት ስናደርግ ፋይናል አንሰራችን 0 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ similarly an is equal to 1 over pi integral from minus pi up to 0 of f of x in this interval is -2 cos of nx dx plus integral from 0 to pi the f of x in this interval is 2 cos of nx dx. ስለዚህ ይህን ኢንተግራል ኢቫሉዌት ስናደርግ ይህን 0 መጣ ማለት ነው። similarly bn ደግሞ it's equal to 1 over pi integral from minus pi up to 0 of -2 sin of nx dx plus integral from 0 to pi of 2 sin of nx dx. ስለዚህ ኢንተግራል ኢቫሉዌት ስናደርግ ኢንተግራላችን ይመጣል። at the limit of integration ኢቫሉዌት ስናደርገው ፋይናል አንሰራችን it's 1 over pi into 4 over n minus 4 times minus 1 the power of n over n. ስለዚህ this implies that f of x is equal to 4 over pi times the summation of 1 minus 1 the power of n over n times sin nx and starting from 1 to infinity. በመቀጠል ደግሞ Fourier series with arbitrary periods የሚለውን እናያለን። ማለትም ፔሪዳችን
ከ2 ፓይ ውጭ ሲሆን ማለት ነው። in this case 2l ሲሆን l can be any number እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ this is given by ያው ፎርሙላ ላይ የሚቀየረው የፎየር ሲሪስ ፎርሙላ ላይ የሚቀየረው cos nx ነበረ። እዚህ ጋር ግን cos n pi over 2 x ነው የሚሆነው። በመቀጠል fourier series with arbitrary periods እናያለን። in this case ፔሪዳችን 2l ይሆናል ማለት ነው። 2 ፓይ የነበረው this is given by a naught over 2 plus the summation of an cos n pi over l x ይሆናል። cos n x የነበረው n pi over l x ይሆናል። ሳይንም ላይ n x የነበረው n pi over l x ይሆናል ማለት ፎርሙላው ላይ ይሄ ብቻ ነው የሚቀየረው። similarly የa naught ፎርሙላችን is the same 1 over l the integral a up to a plus 2l of f of x dx ኤንም ሲሚላርሊ የሚቀየረው ኮዙ ላይ ነው። ቢኤን ደግሞ ሳይኑ ላይ ነው የሚቀየረው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት አንድ ኤግዛምፕል እንዲ find the Fourier series expansion of f of x is equal to it's a piecewise function። ስለዚህ በፒስዋይዝ ህግ መሰረት እንሰራዋለን ማለት ነው። in this case መጀመሪያ the first step መሆን ያለበት ምንድነው? ሁሌ ፔሪዳችንን accurately ማግኘት። in this case our function runs from -2 up to 2 ስለዚህ ፔሪዳችን ምንድነው ማለት ነው 4 which is equal to 2l ስለዚህ ኤላችን 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት a naught is equal to 1 over l integral of minus l up to l of f of x dx ያው at 0 discontinuous ስለሆነ 1 over 2 into integral of minus 2 up to 0 in this case functionalችን it's 0 dx plus integral from 0 to 2 of 1 times dx ስለዚህ ይህን ሲምፕሊፋይ ስናደርግ ይሄኛው ይመጣል። ስለዚህ ፋይናሊ 1 ይሆናል ማለት ነው መልሳችን። ኤንንም ሲሚላርሊ 1 over 2 integral from -2 up to 0 our function in this interval is 0 times cos of n pi over l is 2 x dx plus integral from 0 to 2 the function in this interval is 1 so the cos of n pi over 2 x dx ስለዚህ ይሄንን ኢቫሉዌት ስናደርግ ፋይናል ኢንተግራላችን ይሄ ይመጣል። from 2 to 0 ኢቫሉዌት ስናደርገው ይሄኛው 0 ነው። ስለዚህ bnንም ሲሚላርሊ ኢቫሉዌት እናደርገዋለን 1 over 2 into ኢንተግራላችን ይሄ ይመጣል። ከ2 እስከ 0 ኢቫሉዌት ስናደርገው bn 1 minus 1 the power of n over n pi ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ፋይናሊ our function f of x as represented by the Fourier series is equal to a naught is equal to 1 ስለዚህ a naught over 2 1 over 2 plus summation from n 1 up to infinity of an 0 ነው። ስለዚህ the whole thing 0 ይመጣል። bn ግን it's given it's calculated ስለዚህ over n pi times sine of n pi over 2 x ስለዚህ ኤክስፓንሽናችን ይሄን ይመስላል ማለት ነው።